ᱵᱚᱞᱟ ᱯᱨᱚᱛᱷᱚᱢ ᱢᱮᱛᱟ ᱯᱮ ᱟᱯᱮ आगे নিউ এক্স-রে রিপোর্ট को ᱧᱮᱞ ᱯᱮ তারপর ভিডিও মুছে ধরে পে ᱧᱮᱞᱟ। জোয়ার গে গাতে को আড়ি দিন পর আবার মিটাং ব্লগিং বানাওদা আর যত নিউ ব্লগ মুছে ধরে ᱧᱮᱞ ᱯᱮ जैसे आड़ी लिंग ले लेदा जे वीडियो लिंग बनावा रेगुलर वीडियो लिंग बनावा किंतु चेक कान तो बालिंग बना दरे कदा और पोलो पे ᱧᱮᱞ लेदा जे इना चोट थे कान तिया जांगा लिंग बजाव लेना तारपर चे घटना घटावना आना वीडियो ᱧᱮल पे गाते को न्यू क्लिप पे ᱧᱮल दाड़े कना निये दो उना क्लिप कान गया जहाँटा आलेवा साथे निये दुर्घटना घटा लेना खेल ले चला लेना आले इन आलेवा जामुले ते चला गया चला लेना ले अदो ओना खेल रे अदो नुका जांगा बजा को जांगा रपुल लेन तया ठीक है और अने वीडियो ना जतो क्लिप ᱧᱮल पे ताले पे बुझा और चेक चिको होना बांग चिको होना अदो अना अडी टेंशन ते दिन को काटावना जाने वीडियो बना बांग होलिना अदो निये वीडियो ᱧেল पे चुल काते गोटावना तो सेखानेই বিজয়ের সাথে একটা জোরালো ট্যাকেলে পা ভেঙে যায় অর্থাৎ আহত হয়। তো এখন কেমন আছে বিজয় অনেক সবাই জিজ্ঞেস করছিল। गाइस निये मुहूर्ते जहाँ पे ᱧᱮল दाड़े कना नुई दो कना श्रीमंदा आले नोनते निगे मिटन यूट्यूबर ठीक है नुई दो खेलना वीडियो को अपलोड गया और भाई साथे ᱧᱟᱯᱟᱢ हेज लेना अदो न्यूज इंसिडेंट घटा पर आड़ी होर के को आरकी दुख को बुझाव कदा और आड़ी होर को आरकी कुली जाना को चोते जे चे खबर होइना बांग खबर होइना उना माध्यम अना खातिर ते वीडियो बनाव लगी हेज लेना नौका इंसिडेंट हठात करे घटावना और चेले चिकोया बांगले चिकोया बांगले ठीक दाड़े कान थे तो नोडे कोन सोजे हॉस्पिटल इदी गदिया हॉस्पिटल रे एडमिट तय काते दे ये किदिया को प्लास्टर काते उड़ा ले गुक दिया उड़ा कोन गु काते आबार किछु दिन पर आबार ऑपरेशन केते अदो होने को काटी चिंता बड़ा तेगे वीडियो को बांग अपलोड होलिना एमनी देगे इना कामी चलाव लेन तिना अदो आगे बेकारिंग थे कना और टाका पैसा ना अभाव थे खातिना nya ho चिंतोरिन थे कना और उड़ना अवस्था मोटामुटी खराब थे कना अड़ी स्टोर इंसिडेंट घटा कान तले परस्पर लाइन ते चला कान तले और होने मिटन आबार घटावना अनागे चेइन ले अदो ᱧᱮল पे इना बक्तव्य नोडे তো এই ব্যাপারটা নিয়ে কিছু বলার জন্য বলছি। নমস্কার, আমি নারায়ণ মুর্মু, বিজয় মুর্মুর দাদা। আর প্রথমেই ধন্যবাদ জানাই সীমানদাকে যেহেতু এই মানে বিপদের সময় আমাদের পাশে দাঁড়ানোর জন্য। আর যে অনেকই কমেন্ট আমি দেখেছিলাম যে ফেসবুকে লাইভে যে কেমন আছে সবাই কেমন আছে জিজ্ঞেস করছে বিজয় কেমন আছে, তাদেরকেও ধন্যবাদ জানাই যে তারা আর কি খোঁজ নিয়েছে এই বিপদের টাইমে, তারপর অনেকে সাহায্যের হাত বাড়িয়েছে। এই ভিডিও যারা যারা দেখছো তাদের প্রতি আমার রিকোয়েস্ট যে আর্থিক সাহায্য না করেও তোমরা একটু ভগবানকে ডাকো যে আমার ভাই আবার পুনরায় আগের মতো যেন মাঠে ফিরতে পারে এবং খুব তাড়াতাড়ি সুস্থ হতে পারে। ব্যাস এটাই আমাদের আর কি। একদম ঠিক তাই। বিজয়ের দাদা বলতে চাইছে যে তোমরা আর্থিক দিক থেকে না সাহায্য করতে পারলেও কমসে কম ভগবানের কাছে প্রার্থনা করো যে বিজয় তাড়াতাড়ি সুস্থ হয়ে মাঠে ফিরুক, এটাই চাই। আর আমি কিছু বলতে চাই যে এই যে আমাদের লোকাল মানে কি যে টুর্নামেন্ট গুলো হয় বা খেপ ফুটবল যেগুলো হয় সেখানে প্রত্যেক প্লেয়ারকে বলবো একটু সাবধানে খেলতে, কেননা আমাদের যে আমরা ফুটবল খেলি বেশিরভাগ আমরা মধ্যবিত্ত বা গরিব ফ্যামিলি থেকে বিলং করি। একদম। কেননা চোট আঘাতের মাধ্যমে একটা ছেলের আর কি ফিউচারও শেষ হতে পারে। ঠিক আছে, আর এটাই বলবো যাতে এই জিনিসটা পরবর্তীকালে না হয় কারোর সাথে, যে তোমরা একটু সাবধানে খেলো, কেননা একটা ছেলের ভবিষ্যৎ এতেই মানে লুকিয়ে থাকে। এর মধ্যে যদি চোট পড়ে যদি হয়ে যায় তার ভবিষ্যৎটা অন্ধকার হয়ে যায়। ঠিক আছে, সবাই একটু সাবধানে গেল সকলে। तो आप इन रिक्वेस्ट आप काटी सपोर्ट लेपे और चादम का काटी होवापे जाते आले माले भाई ताड़ी सुस्थ माय और आले स्वाभाविक परिस्थिति जेन हिजुमा ठीक है। और चा बाइन लेदा नियो कारण वीडियो बांग हिजुकान तो चलो जहाँ जहाँ पे वीडियो काटी लाइक पे शेयर पे